بولنا پیچھے میں آپ سے کچھ دیر کے بعد سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ پہنچیں گے. ہم چھین کے لیں گے تیرا باپ بھی دے گا. ذرا اونچا بولو, ذرا اونچا بولو, للکار کے بولو, للکار کے بولو, للکار کے بولو, دل پھاڑ کے بولو, ہے حق ہمارا. ہم چھین کے لیں گے, ہم چھین کے لیں گے. مناظر ہیں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. یہ جیل کا تالا ٹوٹے گا, یہ جیل کا تالا ٹوٹے گا, ہمارا چھوٹے گا, یہ جیل کا تالا ٹوٹے گا, ہمارا چھوٹے گا, یہ جیل کا تالا ٹوٹے گا, ہمارا چھوٹے گا, یہ جیل کا تالا ٹوٹے گا, ہمارا چھوٹے گا, یہ جیل کا تالا ٹوٹے گا. ہمارا چھوٹے گا. جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب آگے جائیں گے. ایبٹ آباد میں ہے تقریباً 2 بجے انصاف ہے. ہمارا چھوٹے گا. عمران خان وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم. اگر آپ لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں تو نعروں کا جواب سارے دیا کریں. ہم کوئی تماشا دیکھنے والے نہیں ہیں, ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور نعروں کا جواب آنا چاہیے. نعرہ تکبیر, تکبیر, کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان. وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, پیچھے والے وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, تکبیر. رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, شرم کرو, حیا کرو. ایک ریاست 100 دستور, نامنظور, نامنظور. السلام علیکم جی. مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس ٹائم میں ہری پور میں موجود ہوں اور ہری پور میں آپ سے کچھ دیر کے بعد سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ پہنچیں گے. ان کے آنے سے قبل جو ہے وہ اس ٹائم عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچی ہوئی ہو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نعرے بازی کی جا رہی ہے ان سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کا للکار کے بولو, دل پھاڑ کے بولو, ہے حق ہمارا. ہم چھین کے لیں گے, ہم چھین کے لیں گے. یہ اس ٹائم کے مناظر ہیں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ہری پور میں ہم موجود ہیں اور ہری پور میں اس ٹائم کافی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا جھنڈا جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور خان صاحب کی تصویریں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور یہاں پہ وہ موجود ہیں. اور یہاں سے کیونکہ سہیل آفریدی صاحب گزر کے آگے منسیرہ والی سائڈ پہ جائیں گے, ہری پور جو ہے یہاں پہ ان کا استقبال ہوگا اور اس استقبال کے بعد جو ہے وہ خان صاحب آگے جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب آگے جائیں گے اور آج جو ایبٹ آباد میں ہے تقریباً 2 بجے ان کا خطاب ہوگا. تو اس سے قبل جو ہے وہ لوگ یہاں پہ پہنچے, ان سے ہم بات بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیوں آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل, سہیل آفریدی آج ہری پور آ رہے ہیں اور یہاں سے ایک بڑی ریلی کو لیڈ کریں گے, کیا کہتے ہیں ہری پور کتنا بڑا ویلکم کرے گا ان کا؟ انشاءاللہ بہت بڑا ویلکم ہو جائے گا. اچھا, آپ نے یہ تصویر اٹھائی ہوئی ہے, آپ کی ماشاءاللہ سفید داڑھی ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ یہ تصویر اٹھا کے آج روڈ پہ کھڑے ہیں؟ عمران خان آزاد ہو جائے گا. عمران خان آزاد ہونا چاہیے. آزاد ہونے چاہیے. اور کیا کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں؟ میں نہیں پہچانتا ہوں, بات نہیں پہچانتا. اچھا, بات نہیں کر سکتے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟
मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान अगर आ जाए तो वो बहुत अच्छा है सुबह सराद के लिए, और सुबह का तो मालूम नहीं है लेकिन सुबह सराद के लिए उसने बहुत काम भी किए हैं और अच्छा काम अच्छा है। अच्छा है। खान साहब को पसंद करते हैं आप? बहुत पसंद करते हैं। सुहेल अफरीदी पहली दफ़ा हरीपुर आ रहे हैं, क्या कहते हैं? हम उनका वेलकम करेंगे और कहेंगे कि खुश आमदीद, इसलिए कि वो हमारे सूबे में बहुत महंगाई हो रही है, आटा बहुत महंगा हो गया है, इस वजह से हम बोलते हैं कोई भी आ जाए तो इस गरीब आवाम की कोई हेल्प करे। सुहेल करेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है करेगा। उम्मीद है करेगा। ये सूरत आप लोगों को दिखा रही हैं, हरीपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे नारेबाजी की यहाँ पे लोग जो सब क्या कहते हैं। यहाँ पे आप पंजाब से पहुँचे हैं हरीपुर में और आज सुहेल अफरीदी यहाँ से गुजरेंगे। उससे कबल आप लोगों को ये दिखा रहे हैं हम लोग, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग उनका वेलकम करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद होटल्स के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं, आज हरीपुर से जब सुहेल का काफिला गुजरेगा तो क्या बड़ा जो है वो इस्तकबाल होगा उनका? इंशाल्लाह बहुत इस्तकबाल होगा। और साथ ये हमारी स्ट्रीट मूवमेंट है, हर पाकिस्तानी का हक बनता है, हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पूरी कौम निकले। हम सब इमरान खान की तहरीक के साथी हैं, इंशाल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो हमारी जंग लड़ रहा है, वो हमारे बच्चों के लिए जेल में बैठे है, उसके दो अल्फाज उसको बाहर निकाल सकते हैं। वो गुलामी की हद में नहीं जाना चाहता, वो अब इस कौम को आज़ादी की तरफ लेके जाना चाहता है और इंशाल्लाह इमरान खान का मरते दम तक साथ देंगे। सुहेल अफरीदी इमरान खान का सिपाही है, इमरान खान का साथी है। हम सुहेल अफरीदी के साथ कदम ब कदम खड़े हैं। अगर वो बलोचिस्तान जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं बलोचिस्तान भी जाऊंगा, सिंध भी जाऊंगा। मैं इसको अपना फर्ज समझता हूँ। मेरा कोई एहसान नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ये प्यारा इंसान, प्यारा लीडर चाहिए, इसकी रिहाई चाहिए जो इस कौम को आज़ाद करवाने के लिए खुद जेल में बैठा है। अंकल क्या कहते हैं आप भी यहाँ पे मौजूद है, हरीपुर से ही हैं आप? जी जी हरीपुर से ही है। इमरान खान को रिहा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जुल्म ज्यादती सारा हो रहा है, हर जगह में जाओ तो ताना तहसील है, जुदर भी है, जुल्म ज्यादती हो रही है। इमरान खान को रिहा करना चाहिए। अगर पाकिस्तान को बढ़ना है तो इमरान खान को रिहा करना है। इस तरह नहीं है जिस तरह अपना हुकूमत चला रहे, जो भी कर रहे ठीक है कर रहे, ऐसा नहीं होता है। अवाम के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है। आटे का कीमत देखो क्या हो रहा है, तेल का कीमत क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं नीचे नहीं आ रहे। हम और क्या बोलेंगे इसके? 8 फरवरी की इमरान खान साहब ने काल का कहा हुआ है, अब इन्होंने काल दी हुई है। बल्कि 8 फरवरी को आप क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम एक दफ़ा फिर निकलेगी जिस तरह चला? इंशाल्लाह निकलेगी, सब निकलेगी, सब निकलेगी, इंशाल्लाह निकलेगा। क्या कहते हैं जी? इंशाल्लाह निकलेगी जी, इंशाल्लाह 8 फरवरी को निकलेगी। आप अभी यहाँ पे क्यों आए हैं? हम जी खान के लिए आए हैं। खान के लिए आए? जी जी, हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए आए हैं। इमरान खान के लिए एक शेर कहूँगा कि लिख तकदीर अपनी लोहे महफूज पर था, फरमान लिखा, कलम उठाई इमरान ने और नया पाकिस्तान लिखा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान की पहचान, गरीब की जान, इमरान खान, इमरान खान। अच्छा ये बताएं, आज पहली दफ़ा सुहेल अफरीदी साहब आपके शहर हरीपुर से गुजरेंगे, कितना बड़ा इस्तकबाल उनका किया जाएगा और जो स्ट्रीट मूवमेंट को वो लेके चल रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? सुहेल अफरीदी के लिए मैं कहूँगा, एक माया सुनाऊंगा कि हड्डियाँ ते सुड माया, I know everything you very good माया।